जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई जैसे रंगों भरी पिचकारी जैसे तितलियां फूलों की क्यारी जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई ये तो आशा की लहर है ये तो उम्मीद की सहर है खुशियों की लहर है खो न जाए ये तारे जमीन पर এটা হচ্ছে ফোন এটা ওর মা নয় মজা মজা বুঝছো কোনোদিন করবে নে ওর মাকে 3 লাথি মারো কিছু বলবে না কিন্তু ফোন যদি বিছানায় আচার দিয়েছো তোমায় কাটার মেরে নিচে ফেলে দেবে বাবা কত কারুকার্য করছে মা গো মা ও ফোনে একবারে সব ডাটা আটা করে ফেলেছে ওরে ভগবান এইটাই আজকে ছেড়ে দে দেখে 100 জন ভিউয়ার্স